Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, eksakto alas 7. Na ito yung oras, ket isagsagot kada kayo ni Sanggunian Panunsod Member Ibarra Bubot Crisostomo, iti siyudad ti Batak. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadalunan na gitdamdamag, iti kabukbutan tayo lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama ka mang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio and video streaming babayan ti website ti DCRLbatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Naimbaga biya jaming sangapada gagayang absat aldaw iti Miyerkules 30 ti mabilang di bulan ti Enero tawen 2013. Gamsang bay ti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo digiti damdamag iti badeng ti damag lokal. Ordinansa nga kada iti panakaregulate ti night market ti siyudad ti Batak na aprobaranen iti konseho. Kabayatan na nabarang panang-congratulate ti OIC President ti RPN 9 ti baleging Banbanti Festival di probinsya ti Isabela. Duang sekretaryo sumangpet ti natangal daw dito probinsya ti Ilocos Norte. Governor Amy Marcos nagibunong manen na iti PhilHealth. Kabayat na iti badeng ti damag national napulbusan ng agbiyahe manen agbiyahe mapantaywan ni dating Comelec Chairman Abalos Laksid kadagiti isang sangwen ng kaso. Mismo nga ni Presidente Noynoy Aquino tinangidaolo ti selebrasyon ti may kapatapulong anibersaryo ti National Economic and Development Authority. Damag iti balla si daaw well digest nightclub fire. Iti dekada umabot ti 233 tinatay di Brazil. Nagitoy kayan sabsabali pa nga papaul damdamag bayatan na intay ito idanon pangabuklan na pakairamanan ti pagsasadan ti panawen na agsubli na ito kalpasan ni tinapatay ko palagi manipot ti studio. Nalaka, ken garantisado nga gasolina itiin kay kadisapsapulen, wen gagayen ken kabsat. Agtultuloy nga agserserbi ti sa pasak, tiranaan gasoline station. Tiranaan gasoline station ket iso ti pagturturungan iti kaduan. Agsipod tanababa iti presyo na. Nalaka ken agkakaimas nga taraon kaditing kay sapsapulen, ranaan food house ti turungen. Nalaka kadimet nga groceries iting kay dirbiruken, ranaan groceries iti sungbat. Agsipod ta kompleto iti tagilako na. Wholesaler ken retailer. Tiranaan gasoline station ken ranaan food house,
Masarakan iti paset ti barangay 16 Kiling Norte, Batak City. Ken tiranaan grocery ket masarakan iti Batak Public Market. Kukwa ken matmatunan dagiti tinayat ken manikgayem nga agkabsat. Rodel ken Ronald Sarian. Ranaan gasoline station titurungen nunalaka gasolina iti sapsapulen. Ken kastameten ranaan food house titurungen no agkakaimas nga taraon iti birbiruken. Kastameten ranaan groceries ti papanan nunalaka groceries iti sapsapulen. Open Gangnam Style. Presko a karne ti baboy kadi iti inkay sapsapulen, wen gagayem ken kabsat. Turungin na dagos ti pungtilan mitstan, chicharon en longganisa. Aglako pa iti pungtilan mitstan, chicharon en longganisa, itinaimas a chicharon ken longganisa. Masarakan ti pungtilan mitstan, chicharon en longganisa iti Batak Public Market. Kukwa ken matmatunan dagiti tinayat na anos ken manikigayem. Adasanggo niyang panusod member and Mrs. Elmer Pungtilan. Pungtilan mitstan, chicharon en longganisa. Open Gangnam Style. Kanila di pabuklan di paporo di damag iti padang ti damag lokal. Nabara panangkang congratulate ti OIC President ti RPN 9 Robert Rivera ti balik itatang dati ket Banbanti Festival iti probinsya ti Isabela. Sa celebraran datay ti probinsya ti Isabela ti Banbanti Festival manipod iti Enero 27 aging gana iti daytoy nga aldaw Enero 30 para iti tawen 2013. Babaen datay ti panangidaolo ni Governor Faustino Boji D. III ken Vice Governor Rodito Albano ken ti overall chairman Tony Pet Albano. Ti RPN 9 ngayon dalwa data ni OIC President Robert Rivera. Pakairamanan ti RPN Newswatch Morning Edition ti DZRL ti siyudad ti Batak ket nagiraman datay ti panang congratulate ti Banbanti Festival. Ti Banbanti Festival wano ti makuna Banbanti ti local term nga scarecrow. Wenno pangbugaw kadagiti pinagayan ken mula datay ti kataltalunan nga iso ti festival nga raramaten dagiti taga-probinsya ti Isabela. Kabayat na inaprobaranen na iti biyang ti konseyo ti siyudad da iti Batak ti ordinansa nga mang-regulate datay ti panakaiswa ti night market ti siyudad da iti Batak. No sa dino atang datoy ket malagip itay na palabas nga Domingo, Enero 20 ket naiswa datay ti maysa nga public hearing. No sa dino nga datoy ket naamuan nga babaen datay ti panangid dasar dagiti kameng ti konseho. Iti mismo datang People's Day ditoy ket danon data kadigitoy nga rebeng na kadi na maadan datay ti makunang market supervisor nga datoy ket entitled iti overtime pay kan datoy ket ma-adjust atay ti budget iti budget deliberation no pay ti kastay ket datoy ket sinungbalan atay ti kabibiyangan ni sanggunan na palunsod member Colombia Caigal nga datoy ket pagsaritaan iti kabibiyangan da ken mismo datoy ket inaprubaran atay ti biyang ti konseho pakairamanan atay ti kalikagom nga nuwain ken mabalin ket 2 by 2 square meters iti may ted nga install para kadigiti mismo nga agukupar. Kabayat na sa manipadamag lokal nagibunong manen ni Governor Amy Marcos kadigiti PhilHealth ken Mayor Clemente nagyaman nata kadigiti kailian na Mrs. Dali Clemente saan nga may ladawan ti ragsak na. Dagitoy ti detalye ni Ronald Domingo. Nagibunong manen ni Governor Amy Marcos ti PhilHealth cards iti ila pinili Curimaw ken ti siyudad ti Batak idilaing kalman. Daytoy ket sunot naman ni ti panagturong ti gobernador ijay pangudpod Banggi Burgos ken pasukin idi aing bulan ti iti daytoy metlaing bulan ti Enero.
Sigon iti Office of the Barangay Affairs, dagiti naipayan ti PhilHealth cards, ket dagiti barangay officials, tanod sa barangay health workers, ken dagiti marigrigat. Malaksi diti PhilHealth cards, water pump set, abono, backpack sprayers, nebulizers, ken sanitizers pa, ti inburay ti gobernador kadagiti Manalon ken barangay health workers. Mamati ni Gobernador Marcos adakkel ti may tulong na dagiti United, PhilHealth cards kadagiti maseknan, abay bayadan ti probinsya tapno dahil sindadaan nga sarenda, lukas bilang agsakit wenno maikonfine da iti balay pagagasan. Inay na nga oray dagiti agricultural inputs kaya makatulong unay kadagiti agtaltalon ng runa itata nadanunan manen ti panawen iti panagtatalon. Kabayatan na iyaw awis manen ni Gobernador Amy Marcos kadagiti amin mamili ken bisbisita anawayada nga mapana pumasyan iti Kapitolyo Provincial into February 2 kas makunkuna nga open Capitol. Kuna ti Gobernador silukat to amin na pangopisinahan ti Provincial Capitol kas palang celebrate ti may ka sa ngagasot sa 15 founding anniversary ti Ilocos Norte. Inlawlawag na very exciting ken adun tupay ang makayayo nga aktibidad ti marami tinasao nga selebrasyon daputa si sagana na imbaga daytoy dagiti amin na department heads ken empleyado. Kuna na nupay aldaw ti Sabado silukat to ti Kapitolyo mangrugi ti oras sa alas 8 ti bigata aging gana ti oras sa alas 5 ti malema. Talong aldaw ti marami na selebrasyon mangrugi ninton February 1 aging gana ti February 3 yen February 2 iti mismo akaldawan ti makunkuna nga open Capitol. Inton February 1 aging gana ti February 3 ti open market ti Villan Street laode na mismo ti Provincial Capitol apakilakwan iti na duma-duma produkto manipod kadigi nagduduma nga ili dito Ilocos Norte. Gabayata na into February 3 ti launching ti Marcos Museum iti syudad ti Batak. Kinunapay ni Gobernador Marcos ang pabaro ti Marcos Museum ang may sapay kadagiti paggusto at ruwen dagiti narwa bisita pumasyar ditoy Ilocos Norte. Gabayata napalaos ti panagyaman ni Paway Mayor Bobby Clemente idilaing rabi agsipod talaing iti naindaklan ken balegi apan nakaselebrar iti mata 52 apan nagkasangay tawa na ani Mrs. Dali Clemente daytoy ket narami da mismo iti Civic Center. Ani Mayor Clemente nga ti karway dagiti nakidaray ket mangipakita nga adu dagiti mga ayat iti pamilya Clemente nang nangruna iti kenkwana ken kasameten ti asawa na. Adapay bisita ni dating Vice Mayor ken dati bukal Albert Chua iti syudad ti Batak ken kasameten no sa dino di marayan pay amin dagiti kumpleto wenno talupulog ket may nga barangay chairman kadagiti nagduduma a barangay iti ili ti Paway Ilocos Norte ken kasameten kadagiti barangay Kagawads ken kasameten kadagiti na duma-duma nga non-government organization iti ili ti Paway Ilocos Norte. Tinapeksat ti mayor iti nalaos a panagyaman da kadakwada agsipod iti impakita da ken kasameten iti atender da iti panagkasangay ti asawa na. Iti sumetlaing nga damag haanmet nga may ladawan tiragsak ni Mrs. Dali Clemente di kadang addang kinarway dagiti kakailyanda iti ili ti Paway iti panagkasangay na idi laeng rabii. Iti panagsarita ti ni Mrs. Clemente ket ditoy makasangit pay ken kastameten ditoy nga in panakkel na nga numan pa isuna ket may isa nga Bisayana ket isuna ket ibilang na may isa nga Ilocano agsipod tay iti asawa na ket tubo iti Paway. Sobrang talaga. Wala akong word na maisip ko na masabi sa inyo from the bottom of my heart. Pinasasalamatan ko po kayong lahat na nandito ngayong gabi na kasama ko. Kagaya po ng sinabi ni Bobby, na tuwing mag-birthday po kami mag-asawa, simple lang po ang ginagawa namin. Sinusupplement namin yan kasama ang pamilya, kumakain sa labas, manood ng sine, kung gano'n. Pero sabi ko sa kanya, this time, 36 na ako. Bumata, ano?
86 na ako. Pero ba? Isang malaking celebration lang sa Paway kasi mayroon na ako mga kaibigan sa Paway. Nag-isip ko bago umuo. Sabi niya, gano'n kalaki ba? Sabi ko, pwede naman tayo mag-rent sa Civic Center eh. Ano? Sorry. Sige naman. Ronald. Yes, dahil tati sumagmamano, nga paseti panagsalita ni Mrs. Mrs. Dali Clemente, kabayatan ti selebrasyon iti na pagkasangay, iti kalman, ana yuswat iti Civic Center, iti nadakamat a lugar. Ibilang ti ni Mrs. Clemente nga dayto nga panakaselebrar ti panagkasangay na, ket na isang sangayan, agsipod panidasig na talagiti imuno na panagkasangay na, ket saan nakasta iti napasamak. Padaanan, internal daw, iti dadupay panagsalita ni Mrs. Dali Clemente iti programa, tapno mamuat dagiti umili. Dagita dagiti damdamag para iti radyo